Matumaini yetu ni kwamba uhali njema. Karibu sana mara tena katika awamu ya matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Telesenkanti habari kwa ufupi. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekaribisha ripoti ya Umoja wa Mataifa inayochongea na kuchota vidole taifa la Rwanda kama jirani mchokozi katika tangazo toka ikulu ya waziri ahusikaye na habari, tena msemaji wa serikali Patrick Muyaya. Na wakati mwingine kipindi cha kiti cheupe na JMK Today amekuwa pamoja na wageni ikiwa amempokea Profesa Koko Nyangi, na hapa usiku atakuwa naye Laura Tumona. Na wakati mwingine mrengo ulioko madarakani nchini Senegal chini ya himaya ya Rais Macky Sall umeshindwa kwenye kura ya ubunge, wakati upinzani umechukua hatamu ya juu ya kura hizo. Na ifuatayo taarifa kamili ya habari. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepokea ripoti toka Umoja wa Mataifa ambayo imechongea Rwanda kama raia na tena jirani mchokozi. Njiani mwa simu tumekuwa naye mchambuzi tena mwanaharakati toka kikundi cha Les Indignes. Tumemuuliza kwanza ni vipi mmepokea ripoti hiyo ya Umoja wa Mataifa? Kwa kweli ndugu mtangazaji, sisi vuguvugu la wanaharakati Les Indignes tumeweza kabisa kufuata tena kwa makini ripoti ya Umoja wa Mataifa ikishtumu njia ya Rwanda kwa kuwa wao wanaendelea kusapoti ama kuwaunga mkono waasi waharamia hao wa M23. Lakini sio kabisa kwa mara ya kwanza ripoti kama hiyo ikitolewa juu dhidi ya Rwanda kwa uvamizi wa Kongo. Rwanda imepora nchi ya Kongo, imeivamia nchi ya Kongo kwa miaka mingi mno, na ripoti ni nyingi sana kabisa. Lakini kila mara zinapotolewa na kutangazwa maneno yanabaki huku tu bila suluhisho lolote. Ndio maana sisi Les Indignes tuna hasira kali na kwa kuona kama njia ya Kongo, serikali ya Kongo kabisa inaendelea kuitumainia diplomasia inayokuwa na ukosefu wa nguvu, diplomasia isiyokuwa na uwezo kabisa wa kuweza kubadilisha maneno ili tuweze kupata usalama, na nchi kama za Rwanda na Uganda zihukumiwe kabisa kwa mabaya wanaoendesha nchini mwetu DRC. Lakini Roger Manzekele, ni kipi mnakusudia serikali ifanye? Ndio maana tunatoa tena mwito wetu kwa serikali ya Kongo. Ni tangu zamani tumeomba serikali ya Kongo iweze kukomesha uhusiano wowote wa kidiplomasia kati ya Kongo na Rwanda, kwani unafiki wa nchi hii ya Rwanda, Uganda na nchi zote za makanda za ukanda wa maziwa makuu, wote ni wanafiki. Hata Umoja wa Mataifa wao wenyewe ni wanafiki, hawawezi kabisa kuisaidia Kongo. Ndio maana inaomba serikali ya Kongo ijenge jeshi nzuri, jeshi lisilokuwa na viongozi wanaojidai kuwa ni viongozi wa jeshi la Kongo, lakini wakiwa wakitumikia nchi jirani. Ndio maana jeshi kamili, jeshi linalofaa, linalokuwa na gharama ya kufaa, ndio litaweza kuleta kabisa usalama na amani ya kudumu nchini mwetu Kongo DRC. Asante sana Roger Manzekele, nikisema kwamba uko mwanaharakati wa Les Indignes. Na watu waliokufa katika maandamano ya kutaka kupurukusha vikosi vya MONUSCO Umoja wa Mataifa wametiwa ardhini huko Goma. Taarifa kamili ya habari. Miili za watu waliokufa katika maandamano yaliyofanyika ili kukusudia Umoja wa Mataifa MONUSCO waondoke ardhi ya DRC yameonyeshwa kabla makao yao ya milele katika mji wa Goma, jimboni Kivu ya Kaskazini, Ijumaa hii Agosti 5, 2022. Raia walionekana na msimanzi mkubwa mno, wengine waliokuwa wameonyesha maandishi yanayosema kwamba maandamano yataendelea hadi mpaka askari wa mwisho wa MONUSCO ataondoka kanda hilo. Bye bye MONUSCO hatutaki ni mojawapo ya maeneo na maandishi yalionekana mbele ya watu hao. Watu 10 dhidi ya 13 ya raia walioliwa na askari wa Umoja wa Mataifa MONUSCO walitiwa ardhini kwenye makao yao ya mwisho chini ya himaya ya viongozi wa jamhuri, mkiwemo liwali makamu wa jimbo la Kivu ya Kaskazini Jenerali Romie Ekuka. Mashirika kiraia pamoja na viongozi wa madini, familia
na watu wa karibu wa wahanga walikuwepo na sura ya kunungunika, tena huzuni, tena kwa rambirambi. Wakati huo mchakato wa mradi wa raia wa Zero MONUSCO unaendelea. Na kwa wakati mwingine kiongozi wa chama cha MDECO ametuzwa kama shujaa na vijana wa Mouvement Nouveau. Taarifa kamili ya habari. Tuzo la shujaa limetolewa kwa kiongozi wa chama cha kisiasa cha MDECO kinachoongozwa na aliyekuwa mgombea kwenye kiti cha urais Gabriel Mokia mwaka wa 2018 uliopita katika ikulu yake inayopatikana mkoani Gombe jijini Kinshasa. Shirika la vijana la Generation Nouveau kimemtuza Mokia kama mojawapo ya wanasiasa mashuhuri tena wanaotetea raia bora kwa maslahi ya wananchi nchini DRC. Wakivalia sare nyeupe, viongozi wa shirika hilo la Generation Nouveau wamemwambia Gabriel Mokia kuendelea mbele na umuhimu wa utetezi unaoendelea kulingana na dhana zake. Mokia kwa upande wake amejibu watu hawa akiwashuku na kushuku rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo kwa kisa hicho cha kumtuza mtu huyo. Wakati mwingine, wakati huo kipindi cha JMK Today kinachopita kwenye televisheni 50 kiampokea leo kiongozi wa ikulu ya DGDEP Laurent Batumona. Wakati huo katika lengo la kuimarisha ikulu ya mtu huyo ambaye tena ni mwenyekiti wa chama cha kisiasa cha MCC. Wakati huo Jean-Marie Kasamba pamoja na Laurent Batumona wataongelea picha halisi ya huduma hizo za mtu huyo na wadhifa wake kama kiongozi wa kitengo hicho wakati huo chama hicho. Na wakati mwingine fauteuil blanc ama kiti kieupe kilimpokea hapa mchana kati Profesa Koko Nyangi katika minajili hiyo ya kusambele siasa na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, fikira nzuri kwa wananchi wa DRC. Na tukiondoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tujikite pale Senegal. Wakati uchaguzi upinzani umeuwina nchini humo. Taarifa kamili ya habari. Mrengo ulioko madarakani nchini Senegal, tena unaoungwa mkono na Rais Macky Sall, umepoteza imani kubwa ya wananchi katika kura ya ubunge, ikiwa wanabunge 82 kwa 165 wamempa imani rais wa jamhuri. Upinzani nchini Senegal umepata viti vipatavyo 80 bungeni kwenye matokeo ya uchaguzi uliotangazwa na kamisheni huru ya uchaguzi nchini Senegal Alhamisi hii Agosti 4, 2022. Hii ni mara ya kwanza kwa jamhuri hiyo upinzani kupata imani kubwa ya raia ambayo wanaweza kubadilisha vipengele mbalimbali vinavyotetea haki na maslahi ya raia katika katiba na maslahi ya wananchi. Habari zimesema kwamba bunge la Senegal lina idadi kubwa ya wanabunge 165 katika kuimarisha mwenendo bora wa taifa hilo. Na kukamilisha taarifa hiyo hapa ni muktasari wa habari. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yakaribisha ripoti ya Umoja wa Mataifa UN inayoshota vidole taifa jirani la Rwanda kama jirani mchokozi, na wakati huo waziri wa usikivu na vyombo vya habari ameridhika na taarifa hiyo. Na kwenye kipindi cha kiti cheupe ama fauteuil blanc kiampokea mwanasiasa Laurent Batumona wakati huo jioni. Na kwenye kipindi cha JMK Today, JMK amekutana na Profesa Koko Nyangi katika minajili ya kusambele siasa na diplomasia ya nchi. Na wakati mwingine mrengo ulioko madarakani nchini Senegal chini ya himaya Rais Macky Sall umeshindwa kura ya ubunge nchini humo. Na huo ndio mwisho wa matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Tele 50. Matangazo na kujia, karibuni, usiondoke. Ansha Nikolai nweni bonsuba kananga kulonda ngumu mwakulwa chuluba ku tujomba twa 15. Bukale ngabo ditunga dia kongo mngalata buribikala bwela twaskidila twa manza tenta kudi
bena loni na shabatumi bwa baloni bwa mulubu divikala benza mulondo lwenza kuliseka lwa nikalo ya tunga ya Kongo mongala tani kumbandu kwa diba baikulia jika bimpa nibiaka na bwase bena jitunga dia Rwanda bayakala batwa nyamakumi ntombo ja M23 bokushubeya bana bamwena ko kuluseka lwa Goma nushal kumanya bwase jitu kudalelo edi kidivubikala bakajika bantu jikumini basatu bavu masala ya MONUSCO mikala mashube yananku nkacha ku jituku matukwa bidi jituku ya matukwa bidi ni jimon jituku ya matukwa bidi mibidi don so bimubilu bivikala bien se kulun seke ko bivu bamona ntanda ba bajinga jumbuka ya MONUSCO munda matunga ya Kongo mngalata jitu kujalelo edi mudiba jama kumyabidi mukalenga Jean-Marie Kasamba ni kalancha bwa kijila tatu Laurent Batumona udi mukalana kwa umulombodi wachumuku cha bisumbu bisanga biyakala bitwanya makumikolo Felix Antoine Tshisekedi niande ya chijidi ni nkubilwa jitunga ni bikala muchalo cha ndonga moechi kiboloka ino ni bonsu belo mibo bokutelesha mwina ndonga moe moe wen bons nkutula ngumu ya mwiba mulolwemu bokuleji bwase bamanyi bapiluka bavu loni mwikala mutuma mkulisekalo mbandu kwa jitunga dia Kongo mngalata nyeu bafiji lwa polo lwabo muulu wa polo elu balibikala baleja bimpa ni biakana bwase bena ditunga dia Rwanda bayakala batwanya makumikolo ditunga dia ntomboje ya M23 bakona mshindo wakulisha chilulu tatunga ya Kongo wa mngalata na nkomulo wa polo elu badibikala bajaji kibimpa ni biakana bwase benalo nini bikancha bakwanga tama panga dikai malule kwanga chila na nkojitunga ja Rwanda bamatu kwa jimikala lokumpaleko bateleja ni bumvwa luina lwa polo elu bukalenga batunga ja Kongo mngalata kufichila kuchukuma mbilo tunga je twetu kimkalenga Patrick Muyaya ufumikala mwela toskila Thomas Tenta kudi belenolni bwa londo na shalunketu luvikala benza kulisekala mbandu kwa deba ne kuya kumana bimpa ni biaka na bwa sejitunga ya Rwanda kidi dikala jitwanya makomi kolontombo ja M23 bakuna mshindo wakushubeya bana bamwena Kongo kumbanduko wa diba anapomunga kula bwa chilumbu cha kumbanduko wa diba nshalo kumanya bwa sejitu kujalelo edi kuliseka lwa Goma kikuvubika la bayakela mungomba mibidi ya bamwena ntanda bato kuji kumini basatu bulubulu bavika la baye kushubeye na nkwao mubibilu bivika la bianzeka muja matuka ngondo makumi abiji ni atanu makumi abiji na sambombo kuliseka lwa province mujuma wa Nord Kivu na nkujitu kujalelo edi bantu bunyi buntu ndunengana bavika la kuchupalo echi chi tutubika la bwa sechupalo cha bobu mwa bakuna mshindo kwa yekele miyo ya ndekelu kudi bamwena ntanda bavika la bashibe ya babu kadibibejibeji na shibilamba bivu bantu bika la bakwa tribianze kulenu sekeku bivika la biambase MONUSCO amna mshindo wa kuvunga bisaka bienda na shibibu te bienda kumna mshindo kwa lukela kuluseka lwa matunga abu bolba seka bena bimweka bikumbana bwase MONUSCO utungunuka ni chukwa tamuju mundo matunga ja Kongo wa mungala temu nasha mwanda mkwa bolu jimi nshalo kumanya bwase jitu kujalelo edi kutujomba to 15 eku mukalinga Jean-Marie Kasamba mwimanyinyi watu ne tujombetu ufumikala mwakijila batumibwa bachisumbwechi cha Kasai munena badibikala bakula bwa myande ya ditanta munda matunga ja Kongo mwala tatu teleja bulambo chamba lumwelu kumvone bafubikala balo kwensichini kutujomba twetueko twela twasekejele wabun tuvobalo kwa randra visite kudi mwanetu directeur général wa tele 50 Jean-Marie Kasamba uji mwanetu balo kumonana nenda wakuyigira malu etu akwetu parce que yeya uji muntu wa parmi ba notable ba Kasai Oriental ne ba kabeka mwanga kwetu tu représenter nanko tu impliquer bani yeya tout monde amona moi kuji impliquer mon vision wa chef de l'état Félix Tshisekedi Tshilombo uji tunga mulongwa iji tunga jetu yonsu yijima bwana tumone mo kwenda ensemble bwana bakabeka mo katwene mo kutafuluka to twekala mu bobo mwa twenda ensemble njoma ke malu jing atu balo na bakuyikila nenda bwa malo kwetu kukabeka mwanga na kwetu kumbujimai na jitunga jetu yako twito mujingila mujimu mulenga atunuka nijenze mujimu ujosangisha population Toskijila tokula nubo mkalenga Jean-Marie Kasamba nshalo kumanya bwa sejitu kujalelo edi mumeba amakumi abiji jajaja ni kala nchaba kwa kijila mukalenga Laurent Batumona udimika na nkomulombodi wa bisumbu bisanga bidibikala bitwanya makumi kolo Felix Antoine Tshisekedi ki mukalenga Laurent Batumona mundongamo ujinji na bwa se fauteuil blanc na nkundongamo udimikala ndongamo wikala mchaba kuna nzela neno bwa kuteleja mshindo jitunga ja Kongo mngalata bikala bajilombola kudimkalenga Felix Antoine Tshisekedi ni bina bikadi bimana kwenze
kuluseka kacha wangata jikombo ja bulombo di fashisha miandi yankubilo bantu ni bintu byabo ne bikala kabili muchalo cha mwina ndongamo wikala buncha bakwenza kujimkalenga ja Maria Kasamba kibalukai badibikala tubikala twela mutambi tunlomone bonso bwa sekanu tente mukina shani kala basomba kubisanji bya mpongola mpala na sha bisanji bya bindi dimbebi bakuna mshindo wa kutelesha mwina ndongamo yo anu mungumu mokolo chulubanu shala kumanya bwa se mukalenga Gabriel Mokia Mandembo fumikala nkumwa kijila jipoloma ja chibataji mufeshina nkwa ku chisumbu cha babitenda chivichikala chenza chilandela bionso mukalenga Gabriel Mokia mukachi mwajenza tutelejaye Chisumbu cha bansonga chituji tubikala bwa se Génération Congo Nouveau chivochikala chekutomaka sa chikuluseka lwa quartier général kamukalenga Gabriel Mokia Mandembo mlombodi wa chisumbu cha MDCO kulwina lusekeko nyeu diploma na shamukanda wa chibata uvumikala muya kuhesha mukalenga Gabriel Mokia bionswebi mbwa kutangila mudimu mulenga udimikala ukwate kacha kuchikondu cha mukalenga Mobutu to ni kuchikondu chidi mukalenga Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo mwekala mukwate jikombu ja bulombodi bwa ditunga jabana ba mwena Kongo bwa mulombodi wa chisumbwechi cha babitenda chichikala chikunguja bansonga bashilishilangana ba mu province mishilishilangana munda matunga ya Kongo mungalata uvumwekala muleji bimpani byakana bwa senyeu bavikala benza londo ekutobukulu kufa bukulu kutangala bwa semukalenga Gabriel Mokia kacha wabanga myandi ya chijiji ke na muntu ulimwekala lelu utwafa malaba mwe chisumbu cha chijiji makelela muchuko wa bunansha uji musomba mulamamu bumuntu bwenda kibwalukayi bwa bubobu bamunyi bwa semukalenga Gabriel Mokia kayena kabidi muntu uyakala ujibwinga byanza munsebela bwa kuchingulula ni mbintu bya bantu ni kunyenga bintu bya bantu kumakanda nashi hakutangala bwa se mvita yonsu jumikala ulwangana bwa mungalata mwine nkamundo batu kaja Kongo mungalata ki bivubikala bifikisha chisumbwechi chitutubikala bwa se Génération Congo Nouveau bwa chimuna mushindo wa kufila mukanda wa chibata mubyanza bya mukalenga Gabriel Mokia mumana kuangata mukandeu anyi diplomeji mubyanza Gabriel Mokia uvumonshu kwela tuasikila Thomas Tenta kujibalombodi ba china chisumbwechi chichikala chikunguja babitenda hashisha ni kwela kabeje kalumba njinkuji anu mungumu mokolo chilubanu shala kumanya bwa semai akazeza nyeu adimikala mu bwa lubukole bwa kumweka mu milonda bishishilangana adimikala yenza chimenga chikulu cha chinsansechi kibu mu dikuluseka lwa komine wa Bandala ni kuluseka lwa komine wa Kitambo mai makola kana bikole tuteleja bula mshamba lumo elu ni mukalenga Jean-Marie Kazambo jikenga jamai akazeza nyeu jitompo komba munda mwa chimenga chikulu cha chinsansa mukamponya anyi muchipa chabulaba cha Bandal kulusekeku badibikala bajadi kamu bamu bindi jimbiemu bama mubakenga bikola bwa kupeta mai akazeza bajibenda to ni miaba mila bambula mbansa mumutu bwa kumuna mwa kwambula mai ni kufikisha kumbanza yabo kadi mbanseu ulimu akukumbana miji mubunyi kai ya kulubanza bwa kushikisha jikenga jamai akazeza bajibele lubila lutange chikuri banfu mbajitunga bwa kwenza faluka salonsu bwa kushikisha kufile jandamuna kumwandeu wa dikenga jamai kabia nana mubandala nasha dikenga jamai didika bidi muchipapu chabula bachi dibika laba bikireni Mbinza Makampagne Mbinza Ozone Mbinza Delvaux badibika dikenga jamai akazeza bikola bakwa bina baya kusuna mai abila balaba adimikala ni tuishi twabunyi munda mwawo kadi chakuvuluka nchani chimundu apukalenga bwa itonja Kongo mungalata nchibaka nzubu muibiji munanane nayi walukonga mai ni dialamba jambini kwa pesha bantu ni nzubweu ni kancha bakangole bibienda matu kwa dasemene kumpala kwa kutwajija ni kushukuluja moneni wa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo jibo kujabukol jaji tonja Kongo mungalata ni nzubweu jishika jenda njishika jajikenga jamai mwa bifafu makumi abijini binayi bidibika lebi kwa takaja chimenga ni chifuminu cha chinsansa nilumo elula jihangila maya kazeza mu chimenga cha chinsansa mu bito bikabukabu bya buloba kibunyu mikalangela mi mu chondo mu mokolo chuluba kajikumpala kushana eno njinu frisha chikosu changu bukalenga bwa litunga dia Kongo mungalata bujibuela kalumbanje bwa lwapolo luji batumi bwa baloni bikala bense kuluseka lwa mbanduko wa litunga dia Kongo mungalata mwina lwapolo elu lujuka lushajika bwa sejitunga dia Rwanda jivujikala jitwanya makumikolo ntomboji ya M23 bakumuna mshindo kishibeya bana ba mwina Kongo ni balai bimpani biakana bwa seloni ni kancha bakwanta mafanga dikamalule kumpala kwa litunga de ja Rwanda
Chitu kujalelu ediki jajibu kuteka mungomba mibidi ya bamwena ntandaji kumini basatu bafubika laba ya kushubeye kubiongoma kuji masalayi a MONUSCO kacha kuja matuku angonduma kumyabidi ni atano ni matuku angonduma kumyabidi ni asambu mumuchukondo chuba mwena ntanda baba jukila kulu bambase MONUSCO umuna mshindo wa kukanga bibutani kwa lukila kumiso kuya bol kimba muna chiji mwikalo wenza muna matuka jakongu wa mwala tanashi. Jean-Marie Kasambani kalencha bakwa kijilaji tukudalelo edi muji bajama kumyabidi mukalenga Laurent Batumuna mulombodi wa bisumbu bisanga bidibikala bitonya makumikolu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo fumo tunga jakonga mwalata muji bajama kumyabidi mundonga mo odi babikala bwa se fauteuil blanc na kumina ndonga mwewu odi mwikala unubikijone bonso bakano tente mkinasha nulonda bisanje bya mpongo lampala na bisanje bya bindi dimbi bakona mshindo wa kulonda bulambu chamba ngo ndonga mwewu. Chivona nku mbula bwa mwelu mungumu mumakulu wa chiluba kachikumpala kushanenu. Jimukalano ila toskila Thomas Center bwante mafukala batombika. Vous souhaitez recevoir Télé 50 partout et avec vous. Alors, l'ensemble de nos programmes en VOD déjà disponibles. Toute l'actualité sur notre site web www.tele50.cd. Retrouvez vos émissions, des rencontres et entretiens inédits sur YouTube Mwanamboka Congo. Télé 50 met à votre disposition son programme en ligne à suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Alors, sur votre mobile, suivez toute l'actualité avec Télé 50. Télé 50, partout et avec vous.
esengwa mingi ya kozamino banson baye bozuba kwa mama kanda manaka itando 50 lukute lingala yambo ya bozindi bongo la bozindu sikata ndo bokusha basa engumba Kinshasa basi bongo penza kondima la polo ya bayi MONUSCO wapepai basi bongo kotalisa na bolandeli ete sika bayi kulo Rwanda basi bongo penza kojwama ose ya bayi mapinga ya batomboki ya M23 ingaki bongo kolbangai po bubundisi bayi ekolo Congo Démocratique kasi ba koleka bongo pesa mbano na bayi banso basi bongo penza kojwama omambi matali lokasa moyo Baimboka motango zomi na misato beweseki bongo kowa na milulu ya bobengani bayi MONUSCO na ngumba Goma bo batimolelo banzoto bango misi bongo kota o malilita milulu nango misi bongo kosalema na miso ya molandi ya moyangeli ya tuka ya Nord-Kivu apepai milulu nango musami bongo la lubala ya unité le jomi bongo na ngumba Goma Manaka JMK Today mwalelo mosi bongo penza kochama wapepa Jamaica samba ko kabongo ko yamba Laurent Batumona Mokambi ya lisanga MSC wapepa ba ko kabongo ko sombiti makanisi bango omambi matali politique ya Congo Démocratique pe lengi kani tope lobby ya lisanga Union Sacrée po ya ekolo Mbote pe boibola musangwa biso olokote lingala tofunga lokasa ya basangwa biso na bolobel bongo mambi matali la polo ya bai onimo basi bongo kotalisa penza na bakambi baingwa makonzi Kinshasa basi bongo kondima yango tope basi bongo kotala yango penza na bolobiete bayi tomboki ya M23 bazombi bongo ose ya bayi ekolo Rwanda po bubundisi ekolo Congo Démocratique onzela ya singamondele tozali bongo na moko ya balobeli ya lisanga les indines bobalendela kabongo mambi matali Bukingi na etuka ya Nord-Kivu mboka Roger Manzekele tozali bongo nzela singata lisa ba mboka banso ba kolanda biso mambi matali la polo ya bayi onini ni bokoki bongo talisa kola moko ba koluka bongo kimia okati ekolo ya solo tolandi lisusu rapport ya Nations Unies oyo ezofunda Rwanda que bazo continuer ko soutenir ba rebelle batomboki ya M23 pona ba biso ba indigné eza elo kwa sikate Rwanda azo agressé Congo ça fait des années mais pour la nini tozo solution tozo kimia tena na mboka pona nini po mbulamatari ya Congo ezotia mingi confiance na diplomatie contre-productive na ba pays o bazala ba pays hypocrite o bazo jurer ko bebisa Congo e bazo piller bazo violer yango wana biso ba indigné na kanda na biso toza na kanda ko mona ke gouvernement congolais alingi ko kata ba relation diplomatique na pays agresseur te eza nini parce que peuple congolais a senga ki gouvernement congolais a kata d'abord ba relation diplomatique na Rwanda gouvernement aso senga yango te yango wana to senga lisusu ke gouvernement poto zo vraiment kimia gouvernement a pesa ba moyen na armée alongola tous les infiltrés na armée ba pesa les équipements ba tia vraiment ba militaires na biso na dans de bonnes conditions pour se faire respecter bamboka mbike wana o ezinga biso et puis bamboka msusu ya muki Matondo mingi mboka Roger Manzekele wa bongo molobeli ya lisanga les andines po ya mambi matali kimia ongambo to pene tuka ya Nord-Kivu toko bakaka na basangwa biso moko molelo sikato bela bongo mambi matali bokundi baimboka zomi na misato baseki bongo ko wana milulu ya bobengani bayi MONUSCO na ngomba Goma bazaki bongo motango zomi na misato bayi casque bleu ya bayi MONUSCO baseki bongo koboma na ngomba Goma na etuka Nord-Kivu omambi matali milulu ya bobengani bayi MONUSCO okati ya ekolo Congo Démocratique uto posololeki boya bate milulu ya boleli bayi mboka banson bayi basileki bongo kowa na ngomba Goma na etuka Nord-Kivu mosami bongo mwalelo na lubala ya unité li jomi bongo na lubala unité li jomi bongo na ngomba Goma wapepai molandi ya moyengeli yetuka Nord-Kivu Général Romi Ekuka asilaki bongo kojwama o milulu yango na bayi société civile mouvement citoyen basilaki bongo kojwama wana na libaku basi bongo kotalisa ete isengeli bongo kochama kamomaso ose
poya bobengani bai MONUSCO baleka bongo penza kolongola makolo mabango o ekolo Congo démocratique pamba te bai mboka basi bongo kowa ezali bongo tina ya bango esengeli bongo kimia eleka bongo komumela omonela ekolo na bituka biso bibisi bongo kojwama na Beni, Butembo, Goma ne tuka Nord Kivu mobimba. Mambi Matali lobby ya malonga ya lisanga union sacrée pour l'école Congo démocratique pe bote maboko simbisi na politiki ya tata mokonjwa ekolo Félix Tshisekedi Tshilombo ndezali bongo maye Laurent Batumona mokambi ya lisanga MSSC nde bakoleka bongo penza ko jwama na yango molelo na manaka mabengi bongo fauteuil blanc na Jamaïca Samba mokambi ya mbetando 50 pay bakoleka bongo sombite makanso bango Mambi Matali bukingi Mambi Matali bongo bozanwa batope Mambi Matali bongo bombi pe Mambi Matali maponami mai makoleka bonko salema awa na mobukoto mibale na tukumbe na misato boy bati manaka fauteuil blanc makoleka bonko joma penza na ngonga ya tuku mibale tope 20h olopoto lokola basi bonko talisa nde na boye bayeta ndobo leka bonko zangate o manaka moye baye balika kabongo kotia maboko simbisi o Mambi Matali Kasai oriental na monene na yango boye bati baseki bongo ko joma lelo ba notable na bilo ya Jamaïca Samba mokambi ya mbotando 50 pa butei maboko simbisi na bolobiete ya bongo moko ya basi bongo tomba mapenza na ituka ya bango pe pona komona moko na biso atombami yango to décidaki mokona lelo to ya pona ko encourager po mtsozo sala musala malamu esengeli bandeko ne bala kisayi ko sala malamu. Comme ça, continuer pour ça, madame. Et c'est un monnaie la communauté na biso pour tous autant parmi les leaders. Oui. Ah, parmi les leaders na biso, il y a un autre qui peut t'encourager. Tu peux se pembo te pour il faut que kutanaka ko laksana makambo esengeli ko lobako mboka etombola. O Mambi Matali bongo la pulusu ya Congo démocratique na mosabe wali kabongo sala bo batemo lelo basi bongo kotia maboko simbisi na badongo le miso tope batomboki ba balika kabongo ko boma bato penza na minduki nde na boye bakanga ki bongo kacho bongo moko ya bayi Rwanda si bongo ko joma wana singi babolimbisi bike pe atali si bongo lolenge kan balika kabongo sala mosala bango bo bate batali saki bango o miso ya Thomas Daniel Solo Thomas ko ndela kama Mambi Matali kati e Congo démocratique na utini ya ngolani Matali na fanda kana kisasa Congo central eza kokende bakangaki biso suite ya enquête ezaki lancée par rapport ya babavi réseau sama na kati ya ville ya Kinshasa. Alors tozaki appréhender bakangi biso nde après examen yaki kosala constater que ba méfait belé to ba crime belé organisé sama ya Kinshasa et que tous qui impliqué bato na bato bazana rôle oyo basala kana ko braquer pe ko zwa biloko na makasi rôle nanga de fois yoza ko soki ba braquer za yo ke ko zwa iloko soit oyo oza na carré observer parce que ba leader o bazara ki pe bazali yo ko za pa pozo sala to zo tala tshizela to esika nini bo ya ko bimela voilà. Longonya na Silvano Kasongo moya koleka bonko sa mosala ya yepo ya la pulusu ya ngoma mokonzi Kinshasa sango ende si bongo basango to lingilaki kwa sango biso olokote lingala ba bonso za bongo na posa ya bozwa bolebe basango ebokene mbangu na sikato nda bongo bokuse bwa basango bitumba ya kolo Rwanda na kolo Congo démocratique bo bati la polo ya bayi oni bo bati bosi bongo penza kotali samana bakambi bengo mokonzi Kinshasa wa pepa basi bongo kondi maite bayi oni bandimete bayi kolo Rwanda basi bongo penza kotia maboko simbisi na batombo ya 123 po bobundisi bayi kolo Congo démocratique baimboka motango zone na misato bayi basaki bongo ko wana milulu ya bobengani bayi MONUSCO na ngumba Goma mingi penza na etuka Nord Kivu bo batemo le londe mzoto mabongo si bongo kota o malilita o miso ya mwenge molandi ya etuka me wa pepai milulu nango misaki bongo sale manano bala unité li jomi bongo na ngumba Goma na etuka ya Nord Kivu manaka mbengi bongo fauteuil blanc mokoleka bongo penza ko jwa momo lelo na ngonga ya tukumi bana zanga wa pepa Jamaïca Samba mokambi ya yambo tanda 50 koleka bongo ko yamba Laurent Batumona pepe ba koleka bongo ko sombitina makanisma bango o Mambi Matali politique ya Congo démocratique ni sala ya tata mokonjwa ekolo Félix Tshisekedi Tshilombo pe lobby ya lisanga ya bango union sacrée
maso mendeza kibongo basango tolengela kipo sango biso okote lingala matuna mine no bansombai bozoki ngonga po bolandi manaka ya tando 50 okote lingala babanso zebongo na posa bozindo bokina mbango na nzela singa mondele na kubetaka bana mboka Kongo nde bokozo bongo bolai ya basango tando 50 sikasika na tikibino na maboko ya Toms Massive pa bansango okote kiko. Kila yambote na beno nyoso pe kilumbu ya tanu na makanda na beno na tangu beno baka dibanza ya Olanda bantangu na beto na ndinga kikongo ka senator beto ze bantangu na beto ya kokila bubwai bantangu na bonkofi. Beno fana sabati la polo mekatuka na kubaka mambu la matadi na nemetadila bantu amayele ya oni na kwenda na kutala mutindu mambu lutaka samu na nemetadila kukota ya inchi ya Rwanda na mtoto na beto ya Congo Democratique. Bosi na ndambo ya mbanza ya Goma na manima ya kufua bantu na ba makesa ya Monisco bubu bameka toka kuzika bayankaka pe tatu mebikana ya vandaka benda bika kuna na nganda bataka ya inite kuna na mbanza ya Goma. Bubu yayi ya kevanda benda bika Jean-Marie Kasamba na ntwala na ina metadila kiti ya mpembe topi fauteuil blanc mutini bakebo kilaka lukutakanu ya kevanda na bantangu ya makumi zole na tele 50 yandike yamba Laurent Batumona mosi ya bantu ya MSD jamu na ina metadila bantodolo ya bamvula mafunda zole makumi zole na tatu. Matono mingi kese mingi na beno nyoso kena Rolanda bantango na beto na ndenga ikongo ya kokila kilomba bubu ekasi beto zibula bantango na beto na ine metadila baina kuizaka to ba expert mutini bakibo kila bau batamayele ya oni kwendaka na kutala la polo bakamaka na mbola matadi. Mbola matadi ya inti na beto Congo Democratique meyangala la fioti na kisalu yina bantu ya mayele ya onu mekatuka na kusala yina metadila tope kukota ya Barwande na ntoto na beto ya Congo Democratique bisadi ya Conseil ya Sécurité mpe baomendi mati Rwanda kena kubwedila bambeni ya M23 bamakesa na minduki bosi samu na RDC banyokwama kantina yau oni kena kusiamisa kontrolo yai ya bambeni ya M23 na inti na beto Congo Democratique na yau balapolo nyonso nakosama mambu nyonso kena kutatamana mpe kulandakana na mbula matadi ya inti na beto ya Congo Democratique samu bakatuka na ntoto mvimba. Uwe ina mbanza Goma bamekatuka na kuzika bantu na kufuaka na kutambula manima kutambula samu na ukuka ba makesa ya Monisco na mbanza ya Goma. Bantu makumi ya mvimba kati na 13 yina ba makesa ya oni kufuaka na Goma ntangu kangu tambulaka na kukuka ba makesa ya Monisco na yau bubu kilumbu ya tanu bamezika bau nkangu kuizaka mingi na nganda bantaka yina bakibo kilakati inite na ntwala ya bamfumu mingi mutindu kilandi ya mfumu ya kizunga ya Nord Kivu General Romi Ekuka bantu ya société civile Rwanda kavana mpibi mvuka mingi katukaka na mabwala ndambundambu kuna na Goma bao metubati bao kele mbave samu na kukuka ba makesa ya Monisco na inti na beto ya Congo Democratique.
Mvuka mosi ya bantu ya Kasai kuizaka awa na tele 50 samu na ina metadila mfumu na beto Jean-Marie Kasamba mutindu ti bau metombula yandi samu na metadila kisalu yandi kina kusala mambo nyonso lutaka na bilona yandi ya kisalu Jean-Marie Kasamba yandi ikele muntu ya mfunu yandi sala ngolo samu na ntombo koso ya kizunga ya Kasai Oriental bau kuizaka na kati ya bilona yandi masolo mingi bulukaka kuna samu na kumonisa kintwadi na yandi bosi na ndambu ya kizunga ndila ya kabe ya kamwanga ya upe ya tombuka na ngolo ya mbuta mutu Jean-Marie Kasamba mutindu anikena kunwana pimpa mwini. Kaka na ina metadila Jean-Marie Kasamba benumezamba ti bubu ya ina bantangu ya bangonda makumi zole na zole awa na tele 50 yandike yamba mbuta muntu Laurent Batumona samu na ina metadila kiti ya mpembe topi fauteuil blanc ya mevutuka emission ya ngolo ina kevuandisa yandi Laurent Batumona samu na kuteta didioko kukatula mwanzi bubu yayi yandi ikele mfumu ya MSCD pe baketubila bantodolo ya bavula mafunda zole ya makumi zole na tatu baketubila mambu ya kuyala ya mfumu enti Felix Antoine Tshisekedi mambu nyonso na kuzinga ya beto bana ya Congo Democratique yake Vwanda Benda Bika bubu yayi. Bosi na ndambu ya mai ndombe kuna benumeza batingu izani kere kaka Mbo TV na bayaka na bateke na yau bantubidi kena kulanda kana nguizani lokola ikeleve bayaka na bateke bakena kuvonda sana kunwana suka bantu tanu kufuaka pe mingi lualaka kangu metinina na babwala mingi na ndambu ya kwa muntu mbula matadi kena kutanina mpi bantubidi sala nyoso samuna kufutusa ndembama na ndambu kuna ya inti na beto kuna na mai ndombe. Betkamenta matango na beto na bambodi ya mutopi ya kuloza bale na ditunga topi basket benumeza batiba unungaka dikopo ya Afrika ya meka toa kuluta bamvula tatu ya mvimba ya vondaka na bamvula mafunda zole ya 10 na ivwa kuna ndeba bakaka dikopo kanti na kuvingidila mutindu fumu ya inti tubaka tiba kebaka ya bau mambu kanti bamvula tatu yao ndeba meka toa nubaka badito mamutindu meka mona bajip bakebo kilaka yao na kifalansia samu na kusunga bau mutindu bamonisaka ngolo na bau na kubaka dikopo ya Afrika na ina metadila kubula mutopi ya kuloza bali na ditunga. Matono mingi pekese mingi na bino so meka tolanda beto kansinatola beto famba na beto bantsangu na bonkufi. Na bonkufi bino fana zabati inti na beto Congo Democratique ba meka tolobaka la polo ina bantomane ya oni meka tolona kubaka samu na kumonisa ti ba Rwanda ikele na ntoto na beto Congo Democratique pi bao bakena kubwedila ba makesa ba mbeni ya M23 maboko na kunanisa inti na beto Congo Democratique. Kuna nambanza ya Goma bubu wameka tokuzika bantu 10 ya mvimba bantuena bakufuaka na kutambula samu na kukuka ba makesa ya MONUSCO na ntoto na beto ya Congo Democratique na yao mambu nyoso lutaka bubu na tola ya bamfumu kuna na ndambu ya nganda mantaka ya unité mutindu bakebo kilaka yao. Bubu yayi Jean-Marie Kasamba na ntwala ya Laurent Batumona samu na metadila kiti ya mpembe tope fauteuil blanc na batangu ya makumi zole awa na tele 50 beno kumbama samu ya Kevwanda Benda Bika. Matono mingi kese mingi na bino so kena kulandakana manaka na tele 50 beno bikana mbote pe nzambi Vwanda na beno. L'actualité reste continue.